जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवानंकर अपार करुण आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आमे आज साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कल विषयवस्तु को आलोचना करवा। आमे गत वीडियो रे कवि परिचय एवं ये जो प्रथम पद को आमे आलोचना कर सारी पिला माने। आज आमे द्वितीय पद को अग्रसर हेबा। जदि किसी असुविधा थाए निश्चित भाव में कमेंट माध्यम जनइबे। ताहले डेरी नकरी आमे विषय वस्तु को आगे जावा पिला माने। आमे पद को टिके आवृत्ति करवा। से जाति दायद आमे तो सरवे बोली हेबा अंगे सही विभूति तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही। केते सुंदर कविता पिला माने। ये जो आमर प्रथम जो दुईटी धाड़ी को आम देखा ताहले एठारे कौन कहते ना से जाति दायाद आमे तो सरवे सरवेर अर्थ है आमे समस्ते ये जो ओडिशार बा भारत वर्षर समस्त जनसाधारण को एठारे सरव बोलिकी कवि सम्मोहित करछंती। आमे होचंती तांकर युवपीढ़ी आमे तांकर समस्ते होचु दायाद ए से जाति दायाद आमे तो सरवे अर्थात आमर अतीत मानकर जो वीरगाथा को से एठारे वर्णना करी कहउछंती जे बलि हेबा अंगे सही विभूति को आमे कौन करिबा ना आमे समस्ते निज शरीर रे बलि हेबा कहीं ना जेहेतु आमे होचु तांकर समस्ते दायाद अर्थात आमे समस्ते जनसाधारण जेतिकी जन अछु बा जेतिकी लोक बसवास करछंती समस्ते होचंती दायाद। तेणुक आमे कौन करवा ना ताहाको आमे विभूति स्वरूप निज शरीर रे ताकू बोली हेबा। कौन बोली हेबा ना निजर जो कीर्ति जश ख्याति जहाँ भी से माने आम पाई करि जाइछंती। तोशाली प्रांतरे दिने बहितिला समरे वीरर रकत नई एठारे से कौन करछंती ना गोटे एग्जांपल दउछंती पिला माने। कौन ना तोशाली होउछ गोटे भुवनेश्वर निकटवर्ती गोटे स्थान जो स्थान रे प्रांतरे अर्थात सही स्थान रे दिने बहितिला कौन बहितिला ना समरे समर अर्थात युद्ध समर कहले कौन बुझाए ना युद्ध को बुझाए पिला माने। से युद्ध रे कौन होइतिला ना वीर मानकर रक्तर नई बहि जाइतिला कोठारे गोटे तोशाली बोली गोटे स्थान रे से स्थान रे कौन होइतिला ना युद्ध करतिले को माने वीर योद्धा माने एवं शत्रु मानकर रक्तर नई सृष्टि कर देइतिले कौन पाई ना स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही। जदि आमे सेमानकु पचारिबा काहाकु पचारिबा से जो तोशाली प्रांत रे बहि जाइतिबा रक्तर नई को जाइकि जदि आमे पचारिबा ताहले से निश्चित भाव में उत्तर दब से होचति गोटे मूक साक्षी। से कौन कहबो ना से जो स्वाधीनता पाई प्राणर बलि देइतिले को माने हमर वीर योद्धा माने एवं सेमानकु जदि आम पचारिबा ताहले से निश्चित भाव में कहिबे से जो घटिथिबा घटना प्रवाह को से माने स्वाधीनता पाइबा पई निज जीवन को मध्य कौन करतिले ना जलांजलि दे देइथिले। ताहले से माटी से पानी पवन से जो आमर बनानी समस्ते होचंती गोटे गोटे मुक साक्षी सेमानकु जाई जदि आम पचारिबा ताहले निश्चित भाव में घटिथिबा घटना प्रवाह को पुंखानुपुंख भाव में से कौन करिपारिबे ना वर्णना करिपारिबे पिला माने। ताहले आमे नेक्स्ट को जिबा। शांति मैत्री प्रीति पुतवाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जो दीक्षा काहीं क्यों देश हेबता सरी जाति पाई दिने बालुत धर्मा झांसी थिला प्राण सागर जले लिबिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले। केते सुंदर चमत्कार वर्णना करछन्ते पिला माने। शांति मैत्री प्रीति पुतवाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी समस्तंकर मन भीतरे अंतर आत्मारे कौन देखा मिलूला ना शांति शांति मैत्री अर्थात आमर एठारे बा भारत वर्ष रे अनेक गुड़िए गाथा अच्छी पिला माने। आमर लोक माने होचंती सहनशील एवं से माने शांति को बेसी पसंद करथांती। आउ कौन पसंद करथांती ना मैत्री को मध्य मैत्रीता स्थापन करिबा भातृत्व माने भातृत्व भाव स्थापन करिबा एवं
ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ସ୍ଫୁରିତ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭିତରେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର କଥା ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ନା ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଲଗା ଆମେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ତାହା ପାଇବା ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଅହିଂସା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଦରମା ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ନା ଧରମା ଜାଣିଥିବ, ଯିଏକି ନିଜ ଜାତି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାଗରର ଜଳରେ ସମାଧି କରିଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା, ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବାଳୁତ ଧରମାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାହାର କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାହା କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅଲିଭା, ତାହା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲିଭିବ ନାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଅଛି, ତାହା କେତେବେଳେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ନର ଏହି ଧରଣୀ ତଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଲିଭିବ ନାହିଁ, ସେଟା କେବେ ହେଲେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅଲିଭା କାହାଣୀ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅହିଂସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ମାଟି ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱର ମାଟି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୀରତ୍ୱର ବା ବୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠାରେ ହୋଇଅଛି। ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଧର୍ମା ନିଜର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବଳିଦାନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜର ପୈତୃକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ପିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦେଖିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଛି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି କାହାର ପିଲାମାନେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜନମାନସକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ନା ସେ ଦରିଦ୍ର ଜନମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବୀରଗାଥା। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ଆମେ ବାଜି ରାଉତ କଥା ଜାଣିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଜି ରାଉତକୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ନୌକା ଏପଟେ ଆଣିକି ଆସେ, ଆମେ ପାରି ହେବାର ଅଛି, ସେ ସେଠାରେ ମନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଇଛି। ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୌକା। ସେ କେବେ ଲୁଚି ନାହିଁ। ସେ ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଗୋଟେ ସୈନିକ। ଏବଂ ତର୍ପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେରାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ସେ ତର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜ ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ରାମ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକ, ଅତି ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଏକ କବିତା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାଜି ରାଉତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୈନିକ ବା ଇଂରେଜ ସୈନିକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ କଲେ ନା ବାଜି ରାଉତକୁ
ଡାକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତ ମନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ବୀର କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।